बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में हमने कुछ वीडियोस में बात की थी कि अब चल चलाव वाला काम है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। ये जो स्कैंडल्स पर स्कैंडल्स फिर स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं आते। इन्फॉर्मेशन का फ़्लो इतना आसान नहीं होता इन मामलात में, चीज़ें दबाई होती हैं, छिपाई होती हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्या इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला ख़राब हो रहा है? हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं? तो ज़ाहिर है ज़हन में बहुत से सवाल आएंगे कि जी ये देखें 4 साल से इस तरह की बातें हो रही हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि अब तो ये बातें भी होने लग गई हैं कि मौजूदा हुकूमत के हामी एंकर्स को जिस तरह सरकारी टीवी में भर्ती किया गया, वो सारा क्या मामला था, अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं, सहाफ़ी उन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं, इतनी तनख्वाह है, ये खिलाफ वर्जी की गई है, इंटरव्यू नहीं किया गया और इस तरह की बातें। इससे पहले जहाज़ का तो है ही, फिर बेशुमार अब आप देखिए चीज़ें आती चली जा रही हैं, CCTV वाला मामला उठाया जा रहा है, ये सब है। तो अब तो देखिए खबर की सूरत में चीज़ें सामने आने लग गई हैं। ये तो स्कैंडल्स की वजह जानी जा रही थी ना कि क्यों ये सब आने लग गए हैं, अचानक क्यों ये खबरें फीड होने लग गई हैं। तो अब आप देखिए डॉन न्यूज़ में आरिफा नूर साहिबा हों, एंकर भी हैं, आर्टिकल भी लिखती हैं, उन्होंने डॉन में अब लिख भी दिया है। इसी तरह से और दीगर सहाफ़ी इस तरह की बात कर रहे हैं, सब इस बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। हत्ता कि हबीब अकरम साहब को आप देख लीजिए, हबीब अकरम साहब के अलावा आप देखिए कि मोहम्मद मालिक साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो 3 महीने के अल्टीमेटम की भी बात कर दी है मालिक साहब ने। तो ये सब कुछ होता चला जा रहा है। अब इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मालिक साहब ने तो कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपनों ने यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़ुद ही 3 महीने का अपने लोगों को कह दिया है। और उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, इसके अलावा मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, इनको कहा गया है कि आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। अब शायद जरदारी साहब को भी किसी ने 3 महीने दिए हैं और वो कह रहे हैं कि 3 महीने में डिलीवर करके दिखाओ कि मोहसिन नकवी 60 दिन में कैसे बना लेता है, पुल या सड़कें कैसे बन जाती हैं, तुम क्यों नहीं बना सकते? तो सिर्फ बातें नहीं चाहिए, कुछ करके दिखाओ। और ये बातें हुई हैं बहुत सख्ती, आज तक जरदारी साहब इस तरह नज़र नहीं आए, इस मिजाज में नज़र नहीं आए। तो ये क्यों सख्ती हो रही है, क्यों, क्या उनके ऊपर भी प्रेशर है? अब मालिक साहब ने कहा है मैं ख़बर से शुरू कर रहा हूँ, तो ख़बरों से आप अंदाज़ा लगाइए। फिर जरदारी साहब की जुलाहट कि जी खान साहब पर हमले शुरू कर दिए, उस पर आज कॉलम लिख दिया है सुहेल बड़ाइच साहब ने, और वो कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ जरदारी साहब को 1988 से देख रहा हूँ, अगरचे इंसान को पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये सारा कुछ अगर आप देखें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्या किया, तो लगता है नून लीग बयानी नहीं बना सकी और वो और तरफ लगी रही है। तो अब जरदारी साहब ने अपना कंधा पेश किया है, क्योंकि पहले सोचा जा रहा था 2024 के इलेक्शन से पहले कि हम सिर्फ नून लीग को गवर्नमेंट देंगे और नून लीग के ज़रिए ही सारा कुछ चलाया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन नज़र आया कि 2024 में तो कबाड़ा हो गया, लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया नून लीग को, तो अब क्या बने? तो लिहाजा फिर पीपल्स पार्टी को भी साथ शामिल करना पड़ा, वरना पीपल्स पार्टी को भी नहीं चाहा जा रहा था कि ये करप्ट है। नून लीग कहती हमने हुकूमत बनानी है, इनके साथ नहीं बनानी, सब चीज़ें तय थी। लेकिन अवाम एक इनकलाब की सूरत ले आए कि ना इलेक्शन सिंबल का पता था, ना आपको पता था कौन हल्के में खड़ा है, फिर इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पकड़ धकड़ थी। कभी पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं देखा गया। और इनमें से कुछ भी हो, इसका 10% भी हो, तो वो जमात आगे नहीं आ सकती, जमात को तोड़ दिया गया, IPP बनाई गई, लेकिन वो तो बगैर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बारे में जिस तरह लोगों ने कहा डेड ऑन अराइवल थी। अब मौजूदा निज़ाम के बारे में कहा जा रहा है कि क्लिनिकली जिस तरह होता है ना, क्लिनिकली के खात्मा हो चुका है। और खुदा न खास्ता किसी मरीज़ के बारे में कहते हैं ना जी बस ये तो अब ऐसी है, सांसें आप इसको वेंटिलेटर पे लगा दें, कुछ भी कर दें। तो अब बात सुनिए हबीब अकरम साहब की, वो कह रहे हैं कि ये कहानी इनकी ख़त्म हो गई है, ये अब बजट तक इनको घसीट लें, मुझे तो उससे भी पहले मामला निमटता नज़र आ रहा है। ये हालात हो गए हैं इनके, क्योंकि माशी तौर पर इतनी बुरी सूरत हाल है कि ये अब आप देखिए ना कि टिकिंग बॉम्ब जिस तरह कहा जाता है ना, वो है, ये कहीं ना कहीं फट जाना है सारा मामला। तो इसको हुकूमत कंट्रोल कर ही नहीं सकती, जो मर्जी करती चली जाए। जितनी खराबी पैदा हो चुकी है, 3200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट गैस में आ चुका है, चोरी हर तरफ बढ़ रही है। इसी तरह बिजली के निज़ाम में आप देखिए क्या हालात हो गए हैं, समझ नहीं आ रही सोलर का क्या करना है। सब कुछ कर भी लिया, फिर भी वहाँ भी आप देखेंगे सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाएगा, कर्जे ये लेते चले जा रहे हैं, इनकी याशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो मुल्क को गड़े से किस तरह से निकालना है, इसलिए अब आप देखें कि ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें सुनवाता भी हूँ कि जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने ये सब रख रहा हूँ, ख़बर की सूरत में जो चीज़ें आ रही हैं। और फिर लोग तज्जिया कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि भाई इनके अपने अब जब इस तरह की बातें करने लग गए हैं कि ओहो देखिए ज़रा कुछ तो गड़बड़ है, ये हुकूमत इतनी बुरी जा रही है, फ़लाँ है, तो अपने ही लोग क्यों इस तरह की बात करने लग गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए ना कि डॉन लिख रहा है कि डॉन को एक अफसर ने बताया कि सीनियर अफसरान को बाज़ारों और बच्चों को सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से अवामी रद्दमल का सामना होता है कि भाई सरकारी गाड़ी आप प्राइवेट में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो जब इनको इस तरह के रद्दमल का सामना होता है तो ये परेशान है। इन्होंने कहा जी एक और गाड़ी आपको दे देते हैं जो प्राइवेट नंबर प्लेट पे हो, ताकि लोगों में ये जो अवेयरनेस आ गई है
کہ آپ سرکار کا کس طرح سے پیسہ اجاڑ رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ اور گاڑیاں لے لیں، کیونکہ ہم جہاز لے رہے ہیں تو گاڑیاں آپ کو دیں گے۔ تو گریڈ 21 سے 22 تک کے بابو اب ذاتی استعمال کے لیے بھی گاڑی رکھ سکیں گے، ان کو ذاتی استعمال کے لیے کہ آپ کرنی ہے آپ کریں جی۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اب مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کا اب نام کے ساتھ تصویر چلنے کا معاملہ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ 3 چینلز پر نیوز میں دیکھا عمران خان کا نام لیا بھی جا رہا تھا، 3 چینلز پر، 3 چینلز جہاں پر بانی پی ٹی آئی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ چلتا تھا، اب 3 چینلز پر نیوز میں دیکھا گیا کہ عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے، ایک آدھ بار سے زیادہ تر عمران خان کہا اور لکھا گیا، بار بار کہا گیا۔ تو اب یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ شاید اب تصویر بھی چل جائے۔ یہ چیزیں اب آپ نوٹ کریں کس طرح سے بدل رہی ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ کہیں سندھ میں گورنر راج نہ لگ جائے۔ یہ جو زرداری صاحب اتنے آپ کو اگریسو نظر آ رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں تھے، وہ الٹیمیٹم دے رہا ہوں 3 مہینے جی ہم کر کے دکھائیں گے فلاں ہے، تو نئے صوبے تو بننے نہیں دیں گے کسی بھی صورت۔ تو اب سینئر صحافی ہیں محمد اسلم اوان صاحب، یہ جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، روزنامہ دنیا میں لکھتے ہیں، کتاب بھی لکھ چکے ہیں اور ان کو سینئر جرنلسٹ فالو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق چند دنوں میں کراچی پولیس کی بڑی شخصیت ڈسمس فرام سروس ہونے جا رہی ہے، سندھ میں گورنر راج کا امکان بھی بڑھ گیا ہے۔ دیکھیے ذرا کس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ہر کوئی اس وقت دباؤ میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور ابھی یہ جو خان صاحب کا علاج معالجے والا معاملہ ہے، اس پر بھی ابھی آپ دیکھیں گے پریشر مزید بڑھنا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر ہی سہیل آفریدی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ رہائی فورس نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر عمران خان رہائی فورس کی تشکیل روکنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، انصار عباسی صاحب کی خبر ہے۔ اب کیوں وہ اس طرح کریں گے؟ کیا وہ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے؟ یقیناً چاہتے ہیں۔ پھر وہ رہائی فورس کے خلاف کیوں ہو گئے؟ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں جی بنا کر چھوڑیں گے، وہ نوجوان ہیں، دیکھ رہے ہیں کارکنوں میں بڑا غم غصہ ہے، کچھ ہونا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کا ان کو بھی اندازہ ہوگا، اہم حلقے ان کو بلا لیتے ہیں، بیرسٹر گوہر ان کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، تو وہ یہ ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے، تھوڑا سا اور انتظار کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ سارا کام ہی لپیٹ دیا جائے۔ تو اس لیے شاید بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں تھوڑا سا صبر، اب بڑی بنائی گیم کہیں خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے ہی تو نہیں اب حبیب بکرم صاحب جیسا سینئر صحافی دانشور کہہ رہا ہے اس حکومت کے لیے دعائیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا بجٹ تک اس سے کام کھینچا جانا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بس تیاری کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حبیب بکرم صاحب اور بڑے زبردست انداز میں انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی بس یہ کہانی ان کی ختم ہے۔ یہ سنیں، دعائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ حکومت کلینکلی کبھی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے، تو لہٰذا اس کے لیے دعائیں ہیں اور دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکتوبر، یہ مجھے نہیں لگتا یہ بجٹ تک اس سے کام کھینچا جانا ہے، یہ بجٹ سے آگے اس کا کام مجھے تو لگ رہا ہے کہ بس آپ تیاری کریں، بس کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے لیے آسانی کر دے۔ یہ حالات ہو گئے اس حکومت کے، فارغ تو انہوں نے ہونا ہی ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ اب اس حکومت کی یہ جو نظام ہے، یہ اس حکومت کے ساتھ یہ آخری سانسوں پر ہے اور اتنی تکلیف میں ہے کہ حبیب اکرم صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے بس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ میئر کراچی کی کلاس لی اور کہا 3 مہینے میں واضح فرق نظر آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبے کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس کے علاوہ گورنر کو ہٹایا جائے، وہ یہ زور لگا رہے ہیں۔ یہ مالک صاحب کی خبر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پریشر اور دباؤ یہ بڑھ رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو لہٰذا چیزیں اب ایک اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں، وہ بگننگ آف دا اینڈ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ 18 سال سے چل رہا ہے سندھ میں یہ سسٹم، تو اب آ کر اتنے غصہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب آپ سمجھ لیں ان خبروں میں ہی واضح اشارے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔